So ito na siya mga migs, ipakita ko na sa inyo kung para malaman niyo kung sino talaga. So yun mga migs, ito na siya. Kilig, 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 kilig. 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 Nahihiya man ako mga migs, pero ba't naman ako mahihiya na ano man, mahal na mahal ko man siya, di ba? So ba't ako mahihiya? Nga